Kapin sa usa ka tuig, kung diin kita nakatagamtam o kapait o dakong kabaghuan tungod sa pandemya. Apan dili kini rason aron dili na nato sa ulugan ang adlaw sa paghimugso sa atong mahal nga probinsya karong adlaw. Mao ang ika-62 katuig nga kasalugan sa probinsya sa Lanao del Norte. Kada tuig kapahimutang gayud kita og mga kalihukan. Apan karon sama sa niaging tuig, pareha ang atong pagselebrar sa mga pipila ka mga nilabayng mga kalihukan. Diin ato gayud kining gipangandaman og diin kita nagatipok-tipok aron pagsaulog sa atong kalambuan. Mapasalamaton gihapon kita sa kahitasan tungod kay wala kini hikawi sa bunda niyang bahandi sugod pa sa una ug bisan pa sa karon kun diin kita nagapaningkamot sa pagbangon ug pagpahiangay sa atong mga kinabuhi sulod sa new normal. Hugot ako nga mapasalamaton usab kay ang kahusay ug kalinaw sa atong probinsya nagpadayon bisan pa nining krisis sa atong panglawas. Isip inahan sa probinsya, ako nagpadayon og pangitag mga pamaagi aron ang tanang katawhan mahilayo sa mga daotan dala aning maong virus. Pinaagi usab sa tabang gikan sa National Line Agencies sa suporta sa atong duha kaaktibong congressman sa lalawigan, Congressman Khalid sa unang distrito o Congressman Abdullah sa ikaduhang distrito sa makatunayong pagpailalom sa atong mga sangguniang panlalawigan gipanguluhan ni Vice Governor Christy Atay ug sa mga tanang nagkadaiyang munisipyo ug barangay. Inubanan sa atong Incident Management Team kauban ang PNP, AFP, BFP o PCG ang atong lugar na himong usa sa mga nagpabiling probinsya nga naay gamay nga kaso lamang sa COVID-19 sa rehiyon GIS. Gawas niini kita usab nakapatugod og atong kaugalingon molecular laboratory aron mas mapaspas pang paghatag og serbisyo sa atong katawhan. Apan sa mga ninglabay nga mga pipila kabulan ning maong tuiga, kita tanan nangayugo sa kalit nga pagtaas sa mga kaso sa atong probinsya. Busa ako nagpadayon og pagpahimangno sa tanang katawhan sa ilang makanunayong pagsabot o pagtuman sa mga standard health protocols na gipatuman sa Department of Health, sa Interagency Task Force o sa Provincial Government sa Lanao del Norte. Ang matag usa ka nato magpabiling layo ug luwas sa maong sakit. Samtang nagpahigayon kita o global vaccination program at usab hinumduman ang pagpadayon sa paggamit sa atong mga face mask, face shields o pag-obserba sa physical distancing. Dili kita magkumpiyansa gihapon bisan pa aduna na kitay mga bakuna. Ang atong mga COVID-19 vaccines dili mo ang tambal aning coronavirus. Kini nagahatag lamang nato og dugang nga proteksyon laban sa grabe nga epekto niini sa atong panglawas. Kung kita mabakunahan, dili lang ang atong mga kaugalingon ang atong maproteksyonan. Mahilikay usab nato ang atong mga anak, pamilya, katrabaho, ug ang atong tibuok banay sa maong pandemya. Dili sayon kung kita mataptan aning sakita. Usa ako manghinaot sa inyong suporta sa atong mga programa laban niini ug makihiusa kitang tanan sa pagbakuna kay sa pagkakaron mao kini
ang angayan natong buhaton aron kita maluwas nganing giatubang nga pandemya. Karong adlaw, usa sa mga importanteng adlaw para nato aron kita makapahinungod sa tanan natong sakripisyo sa nahimo natong kayuhan o kalambuan sulod sa 62 ka tuig para sa atong pinanggang probinsya inubanan sa pagpangga o pagpangaliya sa atong mahal nga makagagahom atong simple nga isaulog nga nagsunod kita sa health protocols. Wala man kita yung mga aktibidades o panagtapo karong tuiga, akong manghinaot nga diha sa atong mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing mapalandungon nato kung unsa kita ipanalinginan sa kahitasan, kaliwala sa kalisod ug daotang nahitabo sa atong kalibutan. Kita magpadayon sa atong pag-ampo nga kining atong pagkigbatok sa COVID-19 mahuman na unta. Pinaagi sa atong pagtinapangay uban sa pagtugot sa Ginoo, kita makapadayong malinawon o balampuson. Dili lang aning maong coronavirus, kundi usab sa maabot pang mga katuigan aron mapauswag pa nato ang atong tagsa-tagsa pang panginabuhi. Alang usab sa kalambuan sa atong mahal nga probinsya, ang Lanao del Norte. Mabuhay ang Lanao del Norte sa atong pagsaulog sa 62 nga katuigan. Daghang salamat. I am very humbled and proud sa trabaho ni Governor Angging Quibranza de Maporo dinhi sa lalawigan ng Lanao del Norte. Mayong adlaw sa tanan, I'm Khalid Quibranza de Maporo, Congressman ng 1st District of Lanao del Norte. Back here sa probinsya to give my usual updates galing sa my district, the 1st District. Last March nag-umpisa yung second wave ng COVID pandemic dinhi sa probinsya. And it went rampant. Ang unang munisipyo, Baroy, tapos kumalat sa Lala, tapos pumunta sa Tubod. So, nahihirapan kami talaga last few months. Our frontliners, our governor, our local leaders did not give up. They took the charge and worked very hard para makontain namin ang pandemic dinhi sa lalawigan ng Lanao del Norte. Lockdown sa isang munisipyo, lockdown sa mga barangay kung kailangan. In the last report of the Department of Health sa Kongreso, lumabas na ang lalawigan ng Lanao del Norte along with Camiguin is one of the provinces sa tibuok Northern Mindanao, Region 10, that has a low prevalence of COVID-19 spread sa area. I would like to say that I am very humbled and proud sa trabaho ni Governor Angging Quibranza de Maporo. It really would not have been achievable if our LGUs didn't work hard in containing itong virus na to. So I'd like to congratulate and make a special mention to their sacrifice. Our frontliners in the local government, pati yung police, military, and the private sector. Nagsama-sama tayo lahat to get out of this and be united so that we heal as one sa lalawigan ng Lanao del Norte.